Dalam satu dekade terakhir ini, Asus berhasil menjadi pemimpin pasar laptop di tanah air, menjadi brand laptop pilihan masyarakat. Asus berhasil mencatat penguasaan pasar di angka 41,7% di tahun 2022. Nah, di balik keberhasilan ini, Jimmy Lin, Asus Southeast Regional Director, mengatakan inovasi menjadi hal penting yang tak bisa dilupakan dari Asus. Perusahaan asal Taiwan ini didirikan pada tahun 1989 oleh 4 orang insinyur komputer handal bernama Wen Shi, MT Liao, Tetsu, dan Tetung. Sebelum menjadi brand bernama Asus, perusahaan tersebut diusulkan bernama Pegasus. Seiring berjalannya waktu, nama Pegasus diubah menjadi Asus agar lebih mudah disebut oleh publik. Pada awalnya Asus bermulai dari sebuah apartemen kecil di Taipei. Setelah memproduksi hardware atau perangkat keras, Asus fokus di bidang konsultasi komputer. Pada akhir tahun 1980-an, Asus mulai beralih dari perusahaan konsultasi hingga menjadi perusahaan konstruksi hardware. Di tahun 2007, Asus membagi perusahaannya menjadi 3 bagian berbeda, yaitu Pegatron yang fokus kepada perangkat OEM dan produksi komponen PC, Unihan yang fokus terhadap manufaktur perangkat non-PC, dan perusahaan Asus sendiri yang fokus kepada sistem komputerisasi utuh. Keberhasilan perusahaan asal Taiwan ini dimulai saat pertama masuk ke pasar laptop Indonesia pada tahun 2008 dengan pangsa pasar yang hanya 1,5%. Dengan konsistensi untuk terus berinovasi dan memberi pelayanan terbaik bagi penggunanya, pangsa pasar Asus perlahan meningkat ke 5% pada tahun 2009, 10% pada tahun 2010, dan 15% pada tahun 2011. Dengan komitmen untuk terus berinovasi, Asus berhasil mencetak prestasi dan menjadi brand laptop dengan pangsa pasar nomor 2 terbesar di Indonesia di tahun 2012. Tidak lama setelah itu, Asus berhasil menjadi pemimpin pasar laptop Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 35,1%. Pada tahun 2013, Asus berhasil menorehkan prestasi dengan total penjualan sebesar 578.506 unit laptop di Indonesia. Kinerja positif ini tercermin dari perkembangan inovasi Asus yang tak hanya menghadirkan laptop untuk kebutuhan sehari-hari seperti bekerja, belajar, dan menikmati hiburan, tetapi mereka juga telah menghadirkan laptop berperforma tinggi seperti Asus Display Innovation yang dirancang untuk para konten kreator dan insan kreatif di Indonesia. Selain itu, Asus telah menghadirkan produk seperti laptop ultra ringkas dengan bezel layar tipis, laptop layar ganda hingga VGA, router Wi-Fi, motherboard, monitor LCD, dan banyak lagi. Selain itu, Asus juga berhasil memproduksi perangkat yang dikhususkan bagi para gamers dengan seri motherboard Republic of Gamers pada tahun 2006 lalu. Tidak hanya fokus pada perangkat laptop saja, Asus telah berinovasi pada perangkat mobile yang dimiliki. Tak hanya itu, Asus Southeast Asia Regional Director Jimmy Lin mengatakan sebagai pemimpin pasar laptop di Indonesia, Asus berkomitmen penuh untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Tidak hanya sekedar menghadirkan produk terbaik, Asus juga berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada konsumen serta memberikan kontribusi secara langsung kepada Indonesia. Asus juga berkomitmen untuk turut serta membangun Indonesia, khususnya di sektor pendidikan. Bekerja sama dengan CT Arsa Foundation, Asus mendonasikan 708 laptop yang sudah disalurkan ke berbagai kawasan di pelosok negeri sejak Desember 2022. Nah, di era digital masa kini, Asus juga berkomitmen untuk terus mengembangkan produk inovasi mereka yang dapat bermanfaat bagi para penggunanya. Selain menghadirkan produk dengan inovasi terdepan serta berteknologi terkini, Asus juga berkomitmen untuk terus memberi pelayanan terbaik untuk para penggunanya. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia. Ya pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Jimmy Lin, Asus Regional Director Southeast Asia. Hi Jimmy, how are you? I'm good. How are you? I'm good. Thank you so much for your time for CNBC Indonesia. So Jimmy, after becoming the market leader for 10 constructive years, how Asus managed to achieve this milestone and what is Asus' next big goal in Indonesia? Okay, I think in Indonesia, we already been number one in consumer and gaming laptop market.
So in consumer since 2013 and in gaming layout since 2015, we all number one. So in 2023, one of our biggest goals is to be the leader in commercial market as well. We see that the market offers a lot of opportunity for us to grow, and it's huge, and you cannot imagine how huge it is. Yes. Okay, so as you mentioned before, that the opportunity is very huge in Indonesia, and of course, ASUS aim to always be the leader in this market segmentation. So, what is ASUS strategy to become leader in commercial laptop segment? I think ASUS have many excellent solutions for business in Indonesia, and we want our product and service and to help business from big corporation even to a small and medium business. So what we are going to do is to bring the comprehensive solutions and values to our end users. Not only products, it's comprehensive total solutions that can be deployed easily in all the business sector. I think that is how we will win the market and end users business. So always with the best product and the best innovation. Yes, exactly. So Jimmy, what about the consumer laptop market? So we also know that ASUS has 10 years of leadership experience in this consumer laptop segment. So what is the strategy to stay on top? I think as a leader in the market, ASUS will continue to bring the best of the best devices into Indonesia. So I think we also will continue the journey to the innovation, like our ASUS kind of commitment to the end users to enhance the end user experience in all the consumer laptop segment. So right now, ASUS is also the leader in the OLED laptop market in Indonesia. We're also one of the main manufacturers for touch laptops. And on the other hand, no one have a full function, full feature, innovative multiple screen on a laptop other than us. And with our affordable laptop, we will conquer our consumer laptop even further. Yes. Okay, so always with the top-notch innovations. Yes. Okay, so not just in consumer laptop segment, ASUS has been the leader also in gaming segment for since 2015. Yes. So what about this gaming segment? Gamers really love innovation, and that is what we are really good at. So we already push a limit with our latest ROG gaming laptop and bring a gaming experience never like before. And with a tough lineup, we bring gaming into masses, as our tough gaming is famous as the best value gaming laptop by many. Okay, so always once again the best possibility that ASUS can offer to the customers. So what is ASUS? We know that ASUS is aim to leading the market in the next decade. So how's the strategy for this? I think the answer is not easy to answer in the short period of time, right? So my short answer is, of course, we aim to be the market leader in Indonesia for the next decade. But I also wanted to emphasize that being market leader comes with a big responsibility. We are responsible to ensure our customers get the best product services that can help them become better every day. So, in search of incredible, this is our company commitment, is to be the best technology company for everyone, not only for our end users. We are aiming for the whole Indonesian end users. Yes. Okay, Jimmy, what a very interesting discussion we're having now, but we'll continue our discussion after the break. Okay, of course. Thank you. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi.